सानै थादों पयला सोंमुनो दंनाय दाबो दंजराव जे गोबां मा गामियाम जाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल नहैनि मानो अबहायके त्रिपुरा मो थाया कालायनाय बीजेपी आईपीएफ ति दाबो हाबां खालाय दंनाय बं नै थानि बाना रमाय माने गोबां ककनो हुइ दं अबहायके न त्रिपुरा मो थानि किजासो लिडार जो बरफ तामो सानै तामो खाकय मो तिनो अबहायके बरफ खाजागै दंखा त्रिपुरा मो थानि अब मा सों किजा ककमा थुनाय रबो ताइ ताइ खानालाय माने हुइजा ककमा रखिनै बेलायखेनो रुतुक लायजा काफा लायजा ककमा थुनाय रबो गाबनो किजा साइ खानाय बिसा बेलायखेनो हामबाय चिनि मिडिया रंनो ताइ हामबाय मारे वो जत चिनि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक जे चिनि त्रिपुरा सारक बरक चेनेल नो नाय दंनाय रंनो सालबुमब्रुमनि पान्दाव गोबांमा जों कक्टन कक्थुम गोबांमा जों नौनि बिसिंतुइ जों मानि दङ बाराथा गतर तामुङै दं चिनि त्रिपुरा हास्तेव तामुं दं नर्थ इस्ट तामुङै दं जतनो चिनि बरक खाबाय खुबाय खायनायलाय दं ओ जराव नों बेलायखेनो जरा नांगौ मानि जरा नों अ कगनो सोंगा जे ताबुंनि म जराव तामुनि बागै त्रिपुरा सारंनि बिसिंगो त्रिपुरा मथाव फायै तांगै ताइसा बीजेपी नि बानारम क कुबैनो बानारम लाई दङ बबाग्रा आगिबो सामानि दङ नर खाना खाना गोबां मा बरक आनि बदल फाइनाय फल फाइया 2021 5 तारिख फेब्रुवारी बबाग्रानि तैफांबाय त्रिपुरा मथा आसायखा बिनि नाहरमुं कायसानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इनियाखायबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन भारतनि रायजोतै संविधाननि रायजोतै चिनि त्रिपुरा सारक नमो थांनानि बागै ब चबा खायनानि ब कबकमानि अ चबाव गोरों गोरों पार्टीनि अग्रा बा नेतारक हाफायबाय क्या कारण बरक साइमानो कायसा पलिटिकल पार्टी चेंखांखाय ब चौमारी वो बातायनाय जिकुनु चौमारी पुइला चौमारी इंखा थानाय 2021 नि एडिशननि चौमारी बबाग्रानो पयथसा होई गोबां मा सीट नो मेजॉरिटी सीट मेजॉरिटी मस्ट बी गारंटेड 28 नि 18 जिरिखा gai jiri mai mani pore ajora bhaino belai mani kothok ma tongo wa wanau যে শুধুমাত্র ক্যান্ডিডেট নি বাগৈ শুধুমাত্র ক্যান্ডিডেট নি বাগৈ ববাগ্রানি গানা গানা ও গোबां বরক ফাইকা গো বড় তাইসো ওয়ানসো কথাম ঠিক আছে যেহেতু 21 মালিয়া 22 23 23 হলে আং মাননাই অনেকে কাকা যে না আং 23 মাননাই নাই নেমানি 2023 মানলিয়া ববাগ্রানি लास्ट फाइट और लास्ट फाइट चबा खायनानि बागै गोबां फायलाय क्या नेतारानो फायलाय गोबां सीपीएम नि फायका आईपीएफ नि फायका बीजेपी नि फायका कांग्रेस नि फायका जे बरक 4 থেকে 5 बार पाल्टी चाउई 4 থেকে 5 बार त्रिपुरा या इंडिया नि जत पार्टी दंमनि स्लाइब फाइनार गोबां दं नुकजा खतम बरक और टिकिट मालिया किन्तु बबाग्रा अबनो बसावो जे आं नरक आना हामजाखाय आनि ककमा खानाय किन्तु शुधु मात्र पोस्ट पद बा कैंडिडेट नि बागै नकरा फायदि हाइपानो बरनि खाकामानि बर वासुमाखाय फायका कायनो माना नंनाय फायलायखा बबाग्रानि गानाव दंखा बबाग्रानो सुबानानि बुंरुइ गोबां मा फायका पाइथाबो जखन मालिया कायनो बबाग्रा हामलिया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबोखाय हामलिया अदा बिचाया बबाग्रानि जे इमान फलिलिया ताबो बबाग्रानि जे बरक 3 मास सिगां बबाग्रानो मताय हायखि नुनाय रक तावखाय बबाग्रानो सेलेंगै सिनुक सुबरक आबुना थतामो बरक बर नायो जे पोस्ट पद नि बागै तो दफा थांजागै मैयाब्ले आर जत बरनो जे पद होनानि তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বোমাইয়া তিনি জাতীয় কংগ্রেস বোমাইয়া সিপিআইএম বোমাইয়া
তাবুক যে বড় পত্নী মালিয়াঙ্গে যারা থানায় তাবুক যারা বিজেপি থানার উপর কি এডিসি সংমারিও বুসকাংনি সংমারিও বা লোকসভা কি বরং নাই মানিয়া আবার হাইনো কিছু কিছু বড় কামিয়াম চেনি বড় কিছু তো आं जुदि 2023 बुबाग्रानि तैफांबाय हास्ते हापां जुदि खायमांखांखाय सरकार जुदि आरो खायमांखांखाय आं चेयारमेन जानाय आं बिएससिनि चेयारमेन जानाय आं बिएस कमिटिनि चेयारमेन जानाय आं जेकुनु कर्परेशननि चेयारमेन जानाय आं तो फाइनाल दं किन्तु परवर्ती समय नुखा बरक आबो जेहेतु जों मेजरिटी थांमालिया मेजरिटी थांमाया फानो अकक बर मुतुमानिया त्रिपुरा हास्ते इंडिया वो एककनि बिसिंबो आंचलिक एक दल कताल दल जे दल 21 नि 5 तारिख फेब्रुवारी जन्मंग 2023 नि 16 तारिख फेब्रुवारी वो भोट गई 2 तारिख कोनाव 13टा सीट जिरो कम कई किन्तु ठीक न एवं आपनि लगे लगे शुधुमात्र त्रिपुरा मथानि बागैनो अनेक वर्षौ सीपीएम वर्षौ जों क्षमता फैमालिया यांगो टाउन बीजेपी वर्षौ बंनि बागैनो जों आसन कम मानो ताबो जातीय राजनीतिक दल सैमानका त्रिपुरा सारक जुदि थानसां खांखाय तामो खलायमानिया दं बीजेपी नि सीट बो कमिटि थांखा yang जे दल 25 बছर राज्य क्षमता दंगै त्रिपुरा सानि हामग्रायनि कक सिरि खगै जे बरक बैकलग त्रिपुरा सानि हाजार हाजार खिखलाय कलां थाखा डेभलपमेंट नै पाहार अंचल ताताल कक सावै ताबुक 25 बছर एक नागारे 10 बছर 35 बছर सरकार तमनि परेबो गामि आमचाय लामा करै दै करै फेरां करै ओङै दंखा आबाराव बो साइमान काना त्रिपुरा मथा ताबुक बो आसक सुजाया बनि बागैनो बरक दल जागा खानै आंलाय खाकाव ताबुक बो सुदा आबैया ताई कैसे के तामका जातीय राजनीतिक दल बीजेपी बो डाबल इंजिन केंद्र बो बनो राज्य बनो किन्तु बिनि भोटनि जे पार्सेंटेज 39% नङै थाका 39% माने थंगबया যদি ন বিরোধী বাই শাসক দল যদি হিসাব করে খাঙ্কাই তাই বসক পার্সেন্টেজ কই 61% বংনে করি বসকাঙ্গ যে লোকসভা নির্বাচন দङ অ লোকসভা নির্বাচন ত্রিপুরানি জাস্ট কেমন ভোট দুইটা নাঙ্গো হंगाय বর্ণনা নাंनाय সামনে ভোট নাंनाय ত্রিপুরা সামনে ভোট বনি বাগৈ ন উইদাউট স্কিম কোন স্কিম করি বরক জনজাতি মোর্চানি ইয়াগো কেস রাং রই নों তিনি ফাইদি निनी आधार कार्ड जमा रेडी खानाखा निनी बैंक 2000 हाबनाय सिनि बरक तो 2000 1000 बायनो लुगुंगो गोबां मा गथना चलि दंखा अर्थात थानसा जे तंमानि थानसा तंखांखाय त्रिपुरा सारक मोथांजांनाय थानसा तंखांखाय त्रिपुरा सारक मुक्ति माननाय थानसा तंमानि बागैनो 8 तारिख मार्च जखन त्रिपुरानि मुख्यमंत्री कताल समाय थांनानै मन्त्रिसभा समाय थांनानै आजरो बाहायखाय भारतनि प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री तारपरे सर्वभारतीय सभापति जेपी नाड्डा सह बंनि नेडानि चेयरमैन हेमंत बिश्व शर्मा सह तामनि बागै बुबाग्रानो रिंगिनाय आलादाखाय मिटिं रिंना नाखा तामनि बागै 3टा सीट खाति तनिखा बिनिखि एमएलए कम दा मंत्री सभा 12 जन बिसिंग 9 जना खलायो ताई 3 जना तांगे खलायो ता कय जन तां खलायोबा उकलग साइमानो যারা राजनैतिक विशेषज्ञ যারা त्रिपुरा सारनि बिसिंग যারা राजनीतिও जड़ित तंयाफानो যারা इंटेलेक्चुअल तंनाय যারা शिक्षित एवं যারা अवनति যারা चर्चा खायनो बल साइमानो बुबाग्रानि फान बसक वो फाननो तिनी बार बार तिनी बुबाग्रानि रिंगै तलांगै मिया बनर मुखना ऑल इंडिया नि पेपर नायदि नॉर्थ ईस्ट नि खबर नायदि बुबाग्रा भाइके मिया चिनी बुबाग्रा सहकाय तामने होम मिनिस्टार तामत कक सालायखना यांगोखाय जोंनो सबायनानि बागै कबाबायजि दङ आयंखाय आबार त्रिपुरा मथाना काम नांजागै रिङै दङ 10 जना थाङोब्ला एमएलए सह चिनि प्रेसिडेंट चेयरमैन सह आलोचना खाबले जे आलोचनानि फल तामुनै जों सेमियाखौ 3 बছरनि आलोचना आरो यांगो हंखाय एमडीसी भाइके पाइनाय भाइके नेतारनो भाइके नेतारनो प्लांगै जोंनो
তাইসা হেলেং সারিমান হেলেংয়া হেলেংয়া কিসি যে একটা পার্সেন্টেজ থানায় চিনি যে পার্সেন্টেজ যে তো মানে অম আগি বরণ তাও যে থান তোমার সাবা সিপিএম যারা খাইনে রক বা আইপিএফটি যারা আপ্রো খাইনে রক বরণ তাবো বিজেপি হাবই তো বেলায় লাইছে মা সিংহা কক বিজেপি নি খাই এই আইপিএফ তিনি খাই খরচা মন্ত্রী আইপিএফ তিনও বন নেতা ফুং আইপিএফ তিনও এনসি দে বরং পরে বন নারক নাই ফুং আর বং কাই আইপিএফ তিনি ন বিজেপি ও বদলিয়া করি থামছে বিজেপি নি বিনি আইপিএফ তিনি বানাসিয়া ফানা কগলে না বকে তাম খাইয়া বিজেপি নি বানাসিয়া ফারি তমুয়ু সাকাও খাই ফুনুক তंखा तामो आं आईपीएफ टी बिसिंग हंखाय जत्त सामु बीजेपी नि आमति सुनुक तंगले हासते हापांगो अबनि बागैनो आं सानामु संगो अन्नायनो जोंगायगि बनुको इलेक्शन पाइमानि परे इलेक्शन पाइ जखन रेजाल्ट मानि परे आबन कायसा थाके तिनि जदि न आयन तामदामना चिनि त्रिपुरा मथा तिनि मेजरिटी इंया फानो একটা সরকার গঠন খাইনি আসর ধারক বাহক যদি খাঙ্কাই তিনি ত্রিপুরানি ইতিহাস যারা বিরোধী তমেরক মাসমান দংলা খামুন সিনি जों সরকার ফাইকে তাই বেলায় খামুন বিজেপিও তংলাইস দংলা খামুন সিপিএম তংলাইস দংলা খামুন তাবো যে থানায় রংখা আবো ও 2022-21 नि পরে 2021 नि পরে মাসা মুসু ফাইনে রক বরক সিমিছে তাবো বিজেপি থাং দङ জনজাতি মোর্চা থাং দङ নন তো সাইমানো তাইব বিদ্যুৎ দেববর্মানি চরিত্র দুনিয়ান বরক যতন সাইমানো চিনি পাতালনি চরিত্র যতন শিউ রাজনীতি চরিত্র বুতেই বরং তিনি আর কয়দিন দङ নাই তিনিও যদি 2024 কেন্দ্র যদি কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকায় অভরক কোনোদিন বিজেপি দংলা কংগ্রেসও থামো নাই কংগ্রেস হামলি আঙ্কায় বিজেপি থানায় সিপিএম যদি হামকায় সিপিএমও থানায় আবার বং চরিত্র 2000 নগুই ফেমিনি 2000 যখন আইপিএফ টি সরকার হঙ্কা 2003 যখন ক্ষমতা ফাইলিয়া কংগ্রেস বাই টিউজিএস जों যেহেতু আইপিএফ টি টিউজিএস টিএনবি একনি থাংলাই মানে ইয়াগলত আইন পিটি খাইয়া 2003 ন ও বড় ন ও বড় রক তাইসে দল সেবাইয়ে কতাল বুমুরই एनएसपी তিনি বুমুরই সরকার সিপিএম নি ফান বাই সরকার সামনে সুনুকা চিনি বিদ্যুৎ সন ও বড় ন তাইসে হাই ন হাই আইপিএফ টি ত্রিপুরালেন নাই সাথেনি বো ত্রিপুরালেন খিতানি বো ত্রিপুরালেন দুনিয়ান ত্রিপুরালেন ও বড় বড় তাইসা ত্রিপুরালেন হামলিয়া নাই বিজেপি থাকা বিজেপি নেই আরো তমাং 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 ও যে তামনে বন গভর্নর নি নমিনেটেড মালিয়া দই মালিয়া কে বুবাগ্রা নি ইয়াগ্রম যা কোন রকম মাননি ফাইউকা আর থাঙ্গি মানবুকা থাংমুকা ফাইও থাঙ্গো কাইসা জুকার হাই আউতি রং নংতাম নাই অবরণ তিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি যত ত্রিপুরা সার সাইমানো তিনি চিনি মানি কক কক বরক ও রোমান স্ক্রিপ্ট নি দিমান তো অনেক বছর আগে বরক সব जोंबो नायब्ले नों बर नायबा যখন ইনি দলনি বরক যখন রোমান স্ক্রিপ্ট নি বিরুদ্ধে কক সাই দंफ्रु नों खायताम नोंबो तो কক साइमान खामले ब যখন রোমান স্ক্রিপ্ট নি বিপক্ষে কক সাই তंगाय नों हमरो प्रतिबाद खायमान खामो আর नोंनि थानि तामतं अबहायता दा सार दाबोले खानामानि ओ एमडीसी आजो थासिया करे बीजेपी ओ थांगा नाय दं खारो किसासे लिडार किसासे एमडीसी रो आनी थानी वाचो मुंतामो आनी थानी तो ता कोइन कोन खबर करे आमति साब थानाय के नाया साइमानो केमने काना गुसा खानाव मीडिया रगो नुगो किन्तु जों तो बरबो कक सालाइन दङ बरबो थांगिया तबे 2021 नि परे न जेभाবে एमडीसी नि उपरो রাং রি তারপরে কোয়ার্টার তারপরে যেভাবে কই প্রলোভন ফাইকা যেবার তাবুক ত্রিপুরা মথাও তাবুক जों 17 जना दङ 17 जनानि बिसिं बर 5 जना नाय दंथाव आनि हरबो फाइका आं जखन इएम याफ्रु बा आं इएम मानि पर बानो सौ बुसिं नां जोंखि मुसुब देबा बाजारनि जोंखि ओ मानि देबा पाइजांनानि बाबाय पाइजे गै मानु किन्तु जे खाका माने आसुक लाख किसु किसु बरक बुफा बीजेपी बखाय चिनि त्रिपुरा मथा
শুধুমাত্র পথনি বাকি ফাইমানি বু ফাসে जोंनो उल्टा साइड दङ फाइपाइसिदि सिनि बिजेपिआव फाइखांखाय टेरिटरि काउन्सिल लिरनाय आरो आं सावा बुबानो आरे ताखौ नों रि फुनग्रानाबा नोंनि मेनिफेस्ट'आव दं बिजेपि এবং জনজাতিनि मेनिफेस्ट'आव दं एक नाम्बार दंबा डाइरेक्ट फान्डिं मोर पावर 125th एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामबाय अरबा त्रिपुराव एडिशनाल दालाव हारे रांरुय डेभलपमेन्ट खायनो साबो किरिजा नों साबनो किरुय नों ताफानो खायां दंबा बं नेतारक सौ प्रदुत नि बागैसे जों डेभलपमेन्ट खायमिया प्रदुत दा डेभलपमेन्ट कासु महाराष्ट्र हिलांलिया न प्रदुत नि बागैसे एडिशनाल आकाव उननि खायमिया तांनि खायमिया प्रदुत दा कासु बजागा साका ब स्टेटमेन्ट ता पर्यन्त बबाग्रा साका तिनि 2 तारिख তিনি পর্যন্ত রাজ্য সরকার রাং রহিয়াকো 2023-24 আর্থিক বছরनि যে বাজেট ও রাং রজাইয়া তা বুকজরা যার কারণে जों তিনি বেতননি মিয়া 1 তারিখ চিনি যত কর্মচারীनि বেতন जों রিনাन কক্টমানি जों রিমিয়া কর্মচারী ফুলিলাই দंखा কর্মচারী আন্দোলন খাইনানি বাধ্য মাংনাই কয়েকদিন অবত বেলাই দুঃখজনক কথা না ডেভেলপমেন্ট তো দূরে থাক সমস্ত জায়গানো শুধু চিনিয়া কোন প্রায় ব্লক থাকি নাই খাঙ্কাই PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বাদের খাঙ্কাই রেগানি তুকি তাকি কিছু বাদের খাঙ্কাই কোনো রাংক্রই নিনি FFC ফান্ডি PDF নি রাং ফান্ডি যে কোনো রাং ফান্ডা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড রাং গরই তিনি ফ্ল্যাট গই লামা বাইকা নক বাইকা কারেন্ট নি পালা সবাইকা কিছু খাইছে গিয়া কামি আমচাই আন্দ্রাগুন রাং দङ তাও তৈমানি গিয়া কারেন্ট গরই লামা গরই গাড়ি ঘোড়া চলিয়া তিনি ককবরকनि बखकति कोनदिन पाटापा শুধুমাত্র তামো ত্রিপুরা মথানো বাইকে সবাইনানি ত্রিপুরা মথানি MDC-নারা পাইমান্ন আরো দেখো আরে নঙর তংইছে 5 বছর থাকা 5টা স্কুলনি মাস্টার পরিপূর্ণকারী দামাকাবা শিক্ষক নিয়োগ খাইনা থাকাইনা টেট চিনি বরংনি টেটনি খাতা সাবনাই অরনি ওয়ানজিনা নাইবলে বং বরক 100 বিসিং 80 जना पास खायो चिन बरक 20 जना पास खाया थामनि कारणाबो आं एडिसिनि शिक्षा दप्तर तावसालको रोंबेदे 1633 जन 33टा स्कुल दङ आरोनि जे अवस्था आबो जे एत्त वानामा सिंसा ना फानरुओ ना टीचारवो ना मास्टारवो 160टा मतो स्कुल सिंगल टीचार ताई 6-7 मासनि परे कोन टीचार दंला कोन फोरोंनाय दंला बर जगह रिटायरमेंट थानाय नियोग से खाइने लिया बाकी डेवलपमेंट खाइनाय यांखाय विकास खाय सिरि खगै साइ दङ फाजे फायदे नास ना फायदे आरो विकास दंसन कयटा फाइल सय खाय मागा तागजरा एनसि देबरमा जखन फान कराक जखन बर सिनाय दंनाय ताइबो जखन रेभिनिउ मिनिस्टार दंफ्रो बरनि फाइल से ठीक मतो थाङिनाब्ले तिनि मेबर जमते मा सागाब्ले ट्राइबल वेलफेयर दंफ्रो कयटा रेसिडेंशियल स्कुल नि रां ठीक मतो रिमाका हस्टेल खगै माका कताल खाय जे तमताबो जतन कसामसिबले मानिया कबैसमी साइ दङ सामुङो किछुख्रै तबे ताबुकबो त्रिपुरा मथा पुइलाबो त्रिपुरा मथा उलोबो त्रिपुरा मथा न त्रिपुराओ राजनीतिओ बो साथि हाइसिङै दंनाय बनो केबो किछु खाइमिया थांनाय ताबुक पार्सेन्टेज बुझ थानाय 2-3% चिनि बुझ दं 100% 22,800 सिमनाबो बुट मानो 38,000 উপর ভোট মানো নিনিস 28,000 উপর ভোট মানো नोंहा प्रभुसुक बुटमान बीजेपी थार्ड थार्ड पोजिशन मांगसिबले थार्ड पोजिशन मांगसि नों ताबो तलांनि बुसु तलांनायबा नों रांरु गुन्दामि तोरि खयो त्रिपुरा मथानि अफिस सकसौ त्रिपुरा मथानि अफिसनि मानि सगो सबाइबायो सालबुसु अ रांनि जुर सालबुसु तंनाय तिनि जदि न सेंट्रल गवर्नमेंट जदि ना সেই 1984 नि हाय राज्य सरकार जेसेबां चिरिखक दं राज्यनि कांग्रेस अनेक चिरिखका रक्त देव जिला परिषद देव ना केंद्र सरकार खाबले तिनि राज्य सरकार जेसेबां साइ दं जनजाति मोर्चा जेसेबां साइ दं जों ग्रेटार त्रिपुरालाय नाया जों इंटरलकेटर नाया नों जेसेबां साइ दं केंद्र जदि प्रयोजन नांजागै सिनि दाबिनो जदि रिखांखाय नों आफु बर थानाय नों बर थांनाय
তিনি তামুং তঙ্কা নর্থ ইস্ট যত জায়গায় একদম সাংঘাতিক ফুলিজাক তিনি মণিপুর তামুং তং নিনি সরকার তাঙ্গি নोंहारा ভাইলেন্স नों ताकना मोथाक मालियां आबन लगे लगे नागाव थांगा ताक मेघालयबो जत नर्थ इस्टनि जत स्टेट न ताबो सेंट्रल गभर्नमेंट सेजालाय दं जे बिनि बंनि जे इमां जरनि जत एमपि रंग बरकलां थांमैनानै आ इमां इमां न तंनाय जदि ना त्रिपुरा सह नर्थ इस्टनि 10টা জেলা পরিষদ ন সঠিকভাবে নাইকল ইয়াংকাই সঠিকভাবে যদি ফান্ড ইয়াংকাই অবনো যদি রাজ্য হিসাব যদি খেলাই ইয়াংকাই কিছু না নিকরি স্যার তাবো অবা হাইকেন লোকর ওয়ানা লাইজা খরক বাই এনডিসি ত্রিপুরা থাইয়াগা থাঙ্গা আমকে বিজেপি থাঙ্গা আমকে ফিয়াবা এডিসি হাপাং বাইসি থামছিওয়ান ओमफ्राय आबनो तै वाना लाइजा कि लाइजा गाबरो कोबेदेरनि थांनो आबो एकदम इमां आबो मुंसाबो कुबुनु दिन कुबिंया खरकसा सिक जदि आं थाइजों बुमुं सालिया खरकसा सिक जदि थांकांकाय कारण आं जों साइमांखा बरं साव जोंनो साव सार आंनोबा क्वार्टार रिखाबले हर थाङैने क्वार्टारनि मानिनारु बन बन सयनायखा ननो सीएम नाफो ननो मुतिरि नाफो एडिसर आं रागना नाफो फाइनाय फेमेले बर खरच बंकरि फाइजगलिया केबनो फाइजगलिया बन बन साइनाय क्या yang butuh siapa kena ani logi khorok batongo khorok bani pung bosai damano tini BJP ni takuk songrok borok sai damano je o khorok ba sabo o khorok ba je sabo sabo phaiman phaito to matong ano bosai tongka bono bo phanyani tai kese no bosai tongka phanyani tai kese MDC no bosai tongka phanyani ke bo thaingia abo সম্পূর্ণ ফলস এবং তিনি নুখা खरकसा नेता कोनो केंद्रनि माने त्रिपुरा मथानि सेंट्रल कमिटी नि कोनो आंदोलन से घोषणा खायाको आ नेता ताम साका आ खरकसा MDC 4 तारिख से रास्ता रोको खैना पो सबनि कबाय बोबाग्रा का दागी खा फेबा दिनो गेला आबो टाउन हलो से काइसा ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम दंगो बा आ सालो से ग्रेट त्रिपुरा ने बागै खाथाय पत्र पासुना दिनि खरां 30000 पोस्ट बिजार फेसबुक रबा ओमफ्राय बिनाबो बसो जते खबर आबो कुबुय आबो ताताल बसाइजुं कासुय दंगैथं যতদিন পর্যন্ত 15 তাই 16 তারিখ त्रिपुरा मथानि प्लेनारि पायासा पର୍ଯ୍যন্ত आगिन बोबाग्रा साख्लायजाक आन्दोलन नि बागै सभानि बागै कतालखाय जों साख्लाया नों कि बोबाग्रा देबा नों पार्टीनि तामो नों पार्टीनि साबो नों पार्टीओ नों दा तामा किं मेकार नों दा पार्टी बिनि सम्पर्क तामो इदानी कालो त्रिपुरा हास्टेनि बरमन जतन साइमानो नों बिट्रेयार ओ बिट्रेयार नों ताइसा बरनो जनगण ताने पर बिभ्रांत खायना बागै अरय परय खायना बागै नौनि बिसिं दां सानो को केबो थाना नाया बोबाग्रा साख्लायनाय बोबाग्रा जतदिन पर्यन्त साख्लायासाक चीन आन्दोलन जों सेंयाखौ चीन आन्दोलन जखनই চেংনাই सारा त्रिपुरा राज्य से शुद्ध हाथाय कतरिया हाथाय सिगनिया सारा त्रिपुरा से जों आन्दोलन खायनाय आवसे चिनिको ताबो बाय केन फेबा बीजेपी खन त्रिपुरा मो थांतुन जे ओ त्रिपुरा मो थाना हामजा गेरो बर बोबाग्रानि उपर बाहाके को खामिया सावै बंनि कौन नांदिमान अब हाके से बर सीट सेगलाय तुंलाय के आरो अरम देताबो सालका एमपी बिदुत देब्र मान होता रखिनि बको कासेजा गाबरम तैताम साम संसार आबो तो बं पार्टीनि ब्यापार विद्युत दामान रेवती दामान प्रतिमा दामान ना यांगत निनी ओ तमदाय बनो निनी ओ सुबर भूमि दामान आबो बं मेटा साबदरि रिया बर कारण बर सेमानखा अमहाय बरंग रिवो अमरंग विद्युत संहाय बरंग एमपि सानमर हरै खबर हाय मीटिंग खायना थांबा हाय मुसात्रंगै रोजाबत्रंगै नेतर गामति इंनान मुसांबा गोरों हुंदा बखाय बिसि के बुयो बतो आनि नंनि बरंग बिन तमंसा मुत दुनिया बरक सिबले काजै बिनि पार्टी बं पार्टीनि ब्यापार सामनो रिनाय रिया बं मेटार सुरा एकदम परिष्कार को नसार नंबर दा खरचा बारजा बानजक जे रनक नायकलाई गा बिसुं मियाव 19 चरिलाम 19 चरिलाम बिसुं खबजा सदारमरा क्लास 12 स्कुल ओ हाय पार्टी थांगा आरो ने खबजा हेडमास्टर शंकर देवनाथ
Bodonok ni rung serna cerai rokno kok sitra kok sawoi borokno oke tong sitra tong nani cai tong man yablo bono saiman mani pulis no romoi roh lagi pulis thayo tebo tabo borom jang mani yablo abini step tab na harjang nai boki han de yogo thangno tabuk to poriskar prosason ni yago klai khabo aini nogo tongo investigation nang nai Indian Penal Code je raida tongo attempt to rape bo sexual je try chigun je phone kamane attempt to rape bo kono jawabri mali amia bini crack kerong bai bono bului nai bono sasti crack rena nang tau omhai master rono crack khaina majra berna nango karon master upor bor বিশ্বাস boni bagan ang joto hostel guri mani 42টা hostel guru ang tinimo hostel guru অনেকটা স্কুল hostel guri ka ni residence hostel খবরদার একদম পরিষ্কার जों অমহাই সামুংতাং হামিয়া সিত্রাত শয়তান তরংনো যিনি দিমান তংনাই বরংনো করা খাই শাস্তি রিনাংথুম অবংগাই আনি দিমান অবনো চিনি যত বরণ বড় যত লোকরক তোমা ওয়ানসা সমা তিব্রাসা শাস্তি করা খারিনার বাগিনাও जों যতন মচং দিমান মা খাইনাবো দরকার মানে ও শাস্তি রব মাইনা কে ফেবা কুন সালাব অব হাই পাতে মুই মান গাবরং তেই যাও নব আবনো যেন মানে উদাহরণ স্বরূপ আও বলে খম খম কানে শাস্ত্রী জাখা তাই যেন তাই কেব শাস্ত্রী যেন তাংসি তুং কমা তুং চিনি বিসিংবো পারা পারা আমচাই গুরি নাই খাঙ্কাই অমা হাইর কমা কথা না কথি তুং কে অমরং সরকার যে স্টেট গভর্নমেন্ট বনকরাক ইয়াক বাই ইয়াপ্রি রম্বই আই নিজে তংমানি কেরঙ্গ যা তংমানি শাস্ত্রী নাংথুম পাইথাক সং স্যার চিনি তিব্রাবো থানে গোबां লিডারশিপ মিয়া লাইথাंनाय सालाव दिल्ली सौजा ओमफ्राय मिया सालजा कक जाबाय बान्दारम खाना ओमफ्राय दिनैगा खरबनै सीएम ताइ एम रुनेल सारबरक फाइसो पाइका ओमफ्राय आबरनो दै किसासा आपडेट तामो दं एमने तो चिनि इच्छा बायते जों थाइया इउनियन होम मिनिस्टार बुबागारनि बिसिंथै रिंखा नरक बाय कक सालायनो मुसुं नं दिमानथै तो अनेक बार जों कक साजाक मिया कक सालायका তাও সালাইকা বুবাগরা ফাইমর প্রেস মিটিং পরে সাইমানাই তিনি তাই বাকি 8 জন আতঙ্ক দিল্লিও নিয়াকা দিল্লিনি বাইরে ফান তংখানা বড় নিশ্চয় তাই কোন জায়গার উপরে মিটিং তংখানা কিসা খানাও হাইবাং বড় মিটিং আংবো আসো সাসুমাইয়া বুসকাঙ্গ চিনি কবাংমা চিনি প্রশাসনিকনি কাম তঙ্গ বেতন রগলিমাইয়া বাইকে বেতন রনাই রাং রহরিয়া বাইকে রাং নারিমান সিএম নি তো বতো চিনি প্রশাসনিক প্রধান চিনি টিটিএ ডিসিনি ইংকা রুরাল তারপরে আরডি ইংকা পিডাব্লিউ দিনি চিনি ইয়ত নিব প্রেসিডেন্ট তাবো হাসতেও जों कतर कतर प्रग्राम खायनाय दङ 6 तारिखआव चिनि टाउन हेभेनाव माधव चौमुनि सिमी निनि दसराम चौमुनि जरा वेस्ट बाय सिपाइ जलानि कतर कायसा पान्दा खायनाय दङ जों अ पान्दारंनि बागैनो बुदय बर दाक्ति दय फायगेना खाखाव एमन आबोना बादे ताय एमने कोनो किसुक्रि ता कइनो काहामनो सिन बिसिङो इउनाइटेड सिन बिसिङो जों तिनि जत्त एमडि हिरबय मालायजाक चिनि इएम रब जतन दङ जारा स्टेशनाव थांनाय जों जत मालायजाक आबोनि बागै कोनो आना जांनायख्रि जों सम्पूर्ण विपद मुक्त टिप्रामथा बुबाग्रा सम्पूर्ण विपद मुक्त बरंच चिनि दिगिनो थाबुक ईश्वर सहाय खायै तरक आगो गैदं जे आगो माबाय थिनांगो नाव नुंनाय बुबाग्रानि इमां बुसुक जरतै सामु गोनां हामबाय।